good morning. Karon magluto na pud ko og sudan na mo paniud. So ang akong lutuon mao ang magsigang ko og ribs sa baboy. Mao ni nga akong mga sangkap. Luya, kamatis, bombay og siling haba, og siling espada og sinigang mix. Radish, kanang okra, talong wala ni batong nya og tangkong. Timplahan og ropina, patis. Ang karne nga ribs nako ako na ni siyang gilapaan una. Na ug atong ilunod ng atong karne. Guys, ato na ang londa sa atong panakot. Atong iuna og lunod ang atong luya og bombay. Bawahin sa nato ng atong ug atong butangan og usa ka espada, siling espada og ang radish. Taot-taot pa man siya maluto. Ug atong timplahan po og patis para ang iyang kuan masurok sa iyang unod. Wow! Masarap to, mayroon pang gabi. Wala man kaming biniling gabi. Naubusan na kami, may binili kami. Naubos na. Nagbili kami sa tindahan ng sinigang meat. Wala kung may gabi, may original na lang akong palit. Guys, ato nang ilunod ang atong kamatis o siling haba o okra talong o tungdan sa tangkong. Ang ganahan ko og sinigang favorito ko yung ulam. Takpan sa nato.